Could you please raise your hand if this is the first time you have ever heard of human rights due diligence? And is anyone an expert on HRDD here? So that's me. So I think that means we're in a good situation right now. Okay, today I'm going to be talking to you about human rights due diligence, and we're going to break down the concept and discuss it and how you can use it in your work. So what is human rights due diligence? Well, first we can give the definition. Human rights due diligence is the process by which companies can identify and account for how they impact human rights in their operations. CSOs, or civil society organizations, play a fundamental role in that because they are able to access communities that are impacted by a business's opportunities and impacts. By engaging with CSOs, companies are able to understand and meaningfully engage with the people who are being impacted at the ground level. Human rights talks about risks to people as also being a fundamental concern for businesses. Human rights due diligence allows companies to identify those risks, reduce them, and then account for how they implement measures to reduce those impacts going forward. This reduces the likelihood of liability in terms of litigation, reputational harm, or regulatory compliance sanctions. By doing so, it increases their brand reputation, fosters trust with communities, and increases their likelihood of engaging in sustainable practices going forward. So this is a virtuous cycle through these relationships that can really benefit both the CSO and the company through engaging in human rights due diligence and collaborating with CSOs. So first, let's begin with part one. What is the context for human rights due diligence in Indonesia? Well, first, Indonesia does not have a law requiring human rights due diligence as such right now. But there are two national laws that govern human rights due diligence for the fisheries sector. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada Osman dan Irvin, Bu Hades Sustainable Business Partnership, untuk bisa berbagi pengalaman mengenai bagaimana kami membantu industri atau rantai pasok untuk mengintegrasikan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial di sektor perikanan. Sekarang ini sudah cukup urgent atau sudah saatnya kita mulai memperhatikan isu-isu hak asasi manusia untuk beberapa sektor industri di Indonesia, terutama dalam hal ini kaitannya dengan sektor perikanan maupun sektor perkebunan dan selanjutnya. Karena bagaimana usaha-usaha ini bisa berkelanjutan kalau memang sumber daya manusianya kita lihat dari tingkat sosialnya dan bagaimana pemenuhan hak asasi manusianya bisa terpenuhi. Lebih seperti itu. Ya, RSPO itu apa sih gitu? RSPO itu adalah asosiasi yang berkumpul untuk menetapkan standar sustainability bagi industri sawit. Dengan social standar itu banyak sekali kalau di sawit, kalau mau kita tunjukkan satu-satu ya. Yang paling gawat biasanya itu konflik mengenai lahan. Memang waktu selalu menjadi challenge bagi kita semua gitu. Kalau kita mau membicarakan sustainability, apalagi sawit gitu ya, public, private, kemudian NGO partnership itu sangat penting gitu, untuk mencapai tujuan sustainability dengan lebih cepat. Kita juga bisa mengerti kepentingan-kepentingan NGO gitu ya,
Kemudian juga seperti RSPO sebagai asosiasi, kita sangat terbantu dengan peran NGO. Ya. NGO juga menjadi member RSPO, perusahaan juga menjadi member RSPO, sehingga kalau perusahaan dan NGO itu bekerja sama itu menjadi sangat bagus. Gitu. Akan memperkuat usaha kita bersama menuju sustainable palm oil. Menurut kami, acara networking antara CSO seperti ini sangat penting karena perlunya adanya exchange antara CSO dan juga businesses untuk mendukung adanya human rights due diligence dan semakin banyak perusahaan yang melakukan human rights due diligence ke depannya. Jadi menurut saya ini acara yang baik, walaupun mungkin sudah beberapa kali, tapi bagi banyak perusahaan dan asosiasi ini masih sesuatu yang baru. Kalau bisa disampaikan ke pemerintah dan swasta, ya kita akan menjadi negara yang tertib nantinya. Dan ketertiban itu sesuatu industri yang akan membesarkan ekonomi negara.